When will your friend be back? तपाईको साथी कहिले फर्किनुहुन्छ? तपाईको साथी कहिले फर्किनुहुन्छ? Sathi means friend and kaहिले means when. Next, thank you for your advice. तिम्रो सल्लाहको लागि धन्यवाद. तिम्रो सल्लाहको लागि धन्यवाद. Sallah means advice and धन्यवाद means thank you. How long will it take? कति समय लाग्छ? समय means time. Maybe next week. शायद अर्को हप्ता. अर्को हप्ता means next week and शायद means maybe. Please don't get disturbed by this news. यो खबर सुनेर चिन्तित नहुनुस्. यो खबर सुनेर चिन्तित नहुनुस्. खबर means news. चिन्तित नहुनुस् means don't get disturbed. Next, don't walk barefoot. खाली खुट्टा नहिड्नुस्. खाली खुट्टा नहिड्नुस्. खाली खुट्टा means barefoot. खुट्टा means foot. We are leaving now. अहिले हामी जान लाग्यौं. अहिले means now. हामी means we and जान लाग्यौं means leaving now. Next, see you later. Goodbye. म गएँ. पछि भेटौँला. म गएँ. पछि भेटौँला. पछि भेटौँला means see you later. What was your village like? तिम्रो गाउँ कस्तो थियो? तिम्रो गाउँ कस्तो थियो? गाउँ means village. Next, it's been a long time since we. धेरै दिनपछि हाम्रो भेट भयो. धेरै दिनपछि हाम्रो भेट भयो. Next, I have seen the White House. मैले White House देखेँ. मैले White House देखेँ. Or you can say सेतो घर. सेतो means white and घर means house. सेतो घर, white house. Next, I'm at your service. म तपाईको सेवामा हाजिर छु. म तपाईको सेवामा हाजिर छु. Seva means service. Who is knocking at the door? कसले ढोका ठकठकाइरहेको छ? कसले ढोका ठकठकाइरहेको छ? This is K not L, DHOKA, ढोका. ढोका means door. And this is ठक ठकाइरहेको. ठक ठकाइरहेको. Next, which is the best hotel here? यहाँ
सबैभन्दा राम्रो होटल कुन हो? यहाँ सबैभन्दा राम्रो होटल कुन हो? यहाँ means here. सबैभन्दा राम्रो means the best. The next station is हेटौँडा. अब आउने हेटौँडाको स्टेशन हो. अब आउने हेटौँडाको स्टेशन हो.